Apil sa may niyo. Apil din na. Ingon dili ni, tamis. Ay, I can't proceed. Ingod man lang ginao. Ambot, ila man yung kinuha. This one. Ano man eh? Alabangaan. Pwede rin eh? Oh. Ay, kining dako kayo ayo. Oh guys, nangawat ni guys. Nangayo mi, pero way tag iya. So nangawat mi. Na guys, number 1 nga kawatan. Lobo family. Unsa man gidala lagi ning kuan hilaw? Ambot ni ano, hante.